Bueno, es un privilegio para mí estar aquí It's a privilege of me being here today y compartir la palabra de Dios con and ustedes. share the word of God with each one of you this morning. Y espero que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. And I hope that this will be a blessing and edification for each one of you this morning. Para los que no me conocen, For those who don't know me, yo me llamo Carlos Aviña my name is Carlos Abiña. y yo veo muchas caras nuevas por aquí, así I es see que a lot of new faces over here. por eso me presento con ustedes. That's why I want to present myself to you. Y vamos a continuar este día con la serie de Filipenses. We're going to continue with the series in the book of Philippians. Si puede buscar en su Biblia o en su If you can teléfono o find en in lo your que phone tenga, or in your word, whatever you have, Filipenses capítulo 1, Philippians chapter 1, versículo 19 al 21. verses 19 through 21. Philippians chapter 1, verses 19 through 21. Yo voy a estar leyendo la versión Biblia de las Américas. Okay, I'm going to be reading from the New Living Translation. No voy a usar la pantalla, I'm not going to use the screen, así es de que me van a ver más a mí que la pantalla. so you're going to see more of me than the screen. Pero espero que más bien me escuchen y no me vean tanto. But I hope that you could mainly listen to me, please. Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículo Okay, 19. this is what the Word of God states in Philippians chapter 1, verse 19. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque sé que esto resultará en mi liberación. For I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Mediante vuestras oraciones y la administración del Espíritu de Jesucristo. Again, verse 19. For I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Versículo 20. Verse 20. Conforme a mi anhelo y esperanza For I fully expect and hope de que en nada seré avergonzado, that I will never be ashamed, sino que con toda confianza, but that I will continue aún ahora como siempre, to be bold for Christ, Cristo será exaltado en mi cuerpo, that I will continue to be bold for Christ, ya sea por vida o por muerte. as I have been in the past, and I trust that my life will honor to Christ, whether I live or die. Pues para mí el vivir es Cristo y el For- morir es ganancia. For to me, living means living for Christ, and dying is even better. Nunca he predicado con traductor, así es de que espero que no me I- aleje I- tanto de usted. I haven't preached with a translator next to me, so hope this works out. El apóstol Pablo está en la cárcel ya casi por 2 años The Apostle Paul has been in prison for almost 2 years, y seguía regocijándose a pesar de las circunstancias. and he was rejoicing in spite of the circumstances that he was experiencing. Y como vimos la semana pasada, And as we have seen last week, porque Cristo de cualquier manera estaba siendo proclamado, okay, in that situation, Jesus Christ was being proclaimed. es por eso que Pablo seguía con gozo. And that's the reason why the Apostle Paul was with joy. Él nunca perdió el gozo He didn't lose that joy a pesar que estaba bajo arresto. in the midst of his circumstances because he was arrested. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque el ministerio y la vida de Pablo Because the ministry and the life of Paul, estaba impulsada por el Evangelio. it was moved by the proclamation of the gospel. Aun cuando enfrentaba dificultades, In the midst of him experiencing difficulties, el antagonismo de otros predicadores que predicaban fingidamente, there was an antagonism of other preachers that were preaching. la respuesta de Pablo fue, The answer that Paul had, yo me regocijo, I rejoice, porque Cristo está siendo proclamado de cualquier because manera. Christ is being proclaimed. Y Pablo está en la cárcel esperando su sentencia. And the Apostle Paul was in prison waiting for his sentence. Y lo acusaron por ser rebelde, And they accused him for him being rebellious, por a enseñar cosas equivocadas for teaching false things, y porque se estaba rebelando contra el imperio, se estaba because sublevando. he was rebelling himself against the Roman Empire. Pero la realidad But the reality, es que estaba preso por Cristo, because he was in chain, he was in prison for the cause of Christ, por predicar
a Jesucristo. for preaching Jesus Christ. Y está esperando que su caso sea escuchado. And he was waiting for his case to be heard. Y tenía dos posibilidades: And he had basically two possibilities, ser libre to be free o ser ejecutado. or to be executed. Y Pablo dice en el versículo 19, And the Apostle Paul says in verse 19, porque sé que esto resultará en mi liberación for I know that as you pray for me, the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance mediante sus oraciones according to your prayers. y la suministración del Espíritu Santo. And again, verse 19, for I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Pablo confía plenamente en que Dios es soberano The Apostle Paul was trusting completely that God is sovereign y que obrará soberanamente and that God will work sovereignly todas las cosas para bien in all the good things in all the things for good para quienes aman a Dios for those who love God y son llamados conforme a su propósito. and according to his purpose. Romanos 8:28. That's in Romans 8 verse 28. Pero también está convencido de que este Dios soberano But he was also convinced that that sovereign God obra a través de medios. works in the midst of circumstances and situations. Pablo sabía que sería liberado soberanamente por dos cosas que van de la mano: So the Apostle Paul knew that he would be freed sovereignly for two things, for two important things. por las oraciones de los santos People praying for him y la provisión del Espíritu Santo. and the provision of the Holy Spirit. Hermanos, hay una conexión, Brothers, there's a connection here. hay una relación There's a relation here entre la oración fiel for those who pray faithfully y la ayuda divina. and divine help. La ayuda misericordiosa y la protección en tiempos difíciles The help of mercy and the protection in difficult situations llegan como respuesta a las oraciones de los santos. it comes by answers of people praying, of believers praying. Los santos es la iglesia. Okay, those who pray, believers praying, the holy people is a church. Nunca subestimes el poder de la oración. Okay, do not underestimate the power of praise. O mejor of dicho, prayer. Mejor dicho, aquel poderoso que escucha nuestras oraciones. God who hears, he's powerful, he hears our prayers. Dice Santiago 5:16, According to James, chapter 1, 5:16, 5:16, que la oración eficaz del justo diga todo el versículo. puede lograr mucho. Okay, James 5:16, it says, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed, because the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Lo primero que vemos es que Pablo se regocija The first thing that we see here is that the Apostle Paul rejoices porque las circunstancias resultarán en su liberación, because the circumstances will result in his freedom que vendrá a través de las oraciones that will come through the saints praying y la provisión del Espíritu Santo. and the provision of the Holy Spirit. Ahora, cuando Pablo dice, resultará en mi liberación, Now, when the Apostle Paul mentions that this will result in my freedom, ¿a qué se refiere? okay, what is he referring to? ¿Que saldrá caminando libre? That he's going to be walking free with no chains? No necesariamente. Not necessarily. La palabra liberación en griego es sotería, The word freedom in Greek is soteria. que también significa salvación. It refers to salvation. Y además Pablo dice en el versículo 20 And then the Apostle Paul mentions in verse 20
que esa liberación o salvación that freedom or that salvation, será por vida o por muerte. it'll be either life or death. Y hay quienes piensan que se refiere esa liberación a salir de la cárcel, quedar libre. Many people think that that freedom has to do with just leaving prison. Pero But no necesariamente. not necessarily. Y Pablo And Paul, parece que establece un paralelismo it looks like he's establishing a parallelism here con Job. with Job. He compares, there's a parallel situation with him and Job, Con la situación que él está pasando y con lo que pasó con Job. with the situation that the Apostle Paul was experiencing in prison and what happened to Job. Dice Job 13:16. Let's go to Job chapter 3, verse 16. No tienen que buscarlo, You don't have to find it, but I will. pero si toma notas, apúntelo. If you're taking notes, that would be really nice. Job chapter 3, verse 16. 13:16. Job 13, I'm sorry. Esta también será mi salvación, porque un impío no comparecerá ante su presencia. Job 13, verse 16, it says, "But this is what will save me. I am not godless." Y dice el versículo 18 de ahí mismo: And then on verse 18, he aquí ahora, yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. I have prepared my case, I will be proved innocent. Y esa palabra justificado significa vindicado. That same word, justification, it refers more to vindication. Y la palabra vindicación The word vindication es defender. is to defend. En pocas palabras, Dios defenderá mi causa. In other words, God will defend my cause, my situation. Pablo compara su situación con la de Job The Apostle Paul compares his situation with Job, y se consuela a sí mismo al recurrir a la palabra de Dios. so he comforts himself to the Word of God. Y yo les pregunto, And let me ask you, cuando te insultan, when somebody insults you, cuando eres calumniado, when somebody mocks at you, ¿cuál es tu reacción? how is your reaction? ¿Vas a la palabra de Dios Do you go to the Word of God, o buscas cómo vengarte? or you find a way to revenge? A Job lo acusaban de padecer, de sufrir, Job, they were accusing him, they were pointing fingers to him for suffering como resultado de algún pecado oculto. as a result of maybe some hidden sin that he had. Los amigos le decían, His friends were saying, Dios te está castigando I think God is punishing you. porque ha de haber algún pecado en tu vida, There could be some hidden sin in your life algún pecado oculto. or some occult sin in your life. Pero Job sabía que no era así. But Job knew that it wasn't like that. Y buscó en Dios su vindicación y su salvación. So he find in God his vindication and his salvation. De la misma manera, Pablo In the same way, the Apostle Paul, sabía que él era un hombre íntegro he knew that he was a person of integrity, y se encomendó al juez que juzga con justicia. and he commended himself to the judge that was going to judge him. Y como resultado pudo regocijarse And as a result, he was able to rejoice en su segura liberación, in his secure freedom, que también se refiere a una vindicación. that it also refers to a vindication. Así que So in this way, Pablo the Apostle Paul, se refugió en la palabra de Dios al ver la historia de Job he sought refuge in God's word, looking at the story of Job, y es por eso que siguió gozoso. and that's the reason why he rejoiced in his circumstances. Y les dice a la iglesia,
And he informs the church, the Apostle Paul, esa liberación that freedom vendrá will come a través de las oraciones through the prayers y la provisión del Espíritu Santo. and the provision of the Holy Spirit. The prayers of the saints and the provision of the Holy Spirit. Así que la liberación de Pablo So Paul's freedom no necesariamente tiene que ver con salir de la cárcel o ser liberado. was not necessarily to literally be free from prison, or Tiene to que be ver- freed in general. Tiene que ver con la vindicación. It has to do with the vindication. ¿Y qué es la vindicación? And what is the vindication? La vindicación es la acción de Dios de defender, Is the action of God defending, justificar o restaurar justifying and restoring el honor y la justicia de alguien frente a the, falsas acusaciones. the honor and the justice of that person being falsely accused. Pablo no pierde el gozo en la cárcel, The Apostle Paul didn't lose joy in prison, did not lose joy in prison. porque espera la vindicación del carácter soberano He was y justo de waiting Dios. for the vindication of God's character and God's sovereignty. Pero ¿en qué consiste esa liberación Okay. o vindicación? What does that consist of as far as that vindication of that and that liberation, that freedom? Dice Filipenses 1:20, It says in Philippians chapter 1, verse 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. in Philippians chapter 1, verse 20, it says, "For I fully expect and hope that I will never be ashamed." La palabra anhelo, The word over here, expect, y estoy mencionando las palabras en griego porque este pasaje se puede leer superficialmente. and I'm referring to the Greek because we could read this superficially. La palabra en griego para anhelo, The word Greek parallelo, apacaradokia, aparadotia, es una palabra compuesta. is a word consist of, Viene de la palabra cabeza it comes from the word head y del verbo estirar. and from the verb stretch. Estirar, okay. Así que cuando estamos hablando de anhelo, hablamos de un anhelo intenso y ansioso. So when we talk about a desire, is an intense desire of wanting. The word here is expect. El tipo de anhelo que te hace estirar el cuello The type of the Con anticipación. desire of stretching the neck for something that you really want. Alguien que está inquieto viendo. Somebody that really has a desire of something. Y la palabra esperanza And the word hope no se usa como lo usamos hoy. is not the way that we normally use the word hope. Nosotros decimos, espero pasar el examen. Or we normally say, I hope to pass the test. I hope to pass the test. Yeah. Espero llegar a tal lugar. I wait, okay, I hope, hopefully I make it to that place, yes. Como sabiendo ¿no? que no sabemos lo que va a pasar. We don't know what's going to happen. Pero aquí la palabra esperanza Here, the word hope es certeza. is conviction. Con certeza, Pablo With está conviction. seguro He was secure. y tiene esa was ansia, sure. ese anhelo Yeah, y esa He certeza had de que saldrá. desire that he'll be out of there. Cuando Pablo habla de su anhelo y confianza, When the Apostle Paul talks about his desire and his trust, está expresando una confianza sólida he's expressing a solid trust en que no será avergonzado. that he will not be ashamed. A Pablo no le avergüenza la cárcel. For the Apostle Paul, it's not an embarrassment the fact that he's in prison. Él está gozoso He was rejoicing porque el evangelio no está preso. because within the gospel, he was not imprisoned. El evangelio se sigue expandiendo. The gospel, Jesus was being proclaimed. The gospel was being proclaimed. Pablo estando preso se sentía libre. The Apostle Paul, being imprisoned, he felt free. Porque al guardia que tenía de turno le predicaba el evangelio. The guard that he was protecting, that was being with him, Paul was proclaiming the gospel to him.
Si le pudiéramos sacar una radiografía al interior de Pablo, If we could take like an X-ray at Paul's interior, ¿qué veríamos? what would we see inside of the Apostle Paul? Encontraríamos un deseo, We would see a desire, un ferviente anhelo, fervent, una pasión ardiente y esperanza. a passion, a hope. Y la segunda parte del versículo 20, And the second part of verse 20, sino que con toda confianza y ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. it says, "And I trust that my life will bring honor to Christ, whether I live or die." La palabra exaltado The word here, to be exalted, en la, en la Reina Valera in significa magnificar. in English, is bring honor to Christ. It means magnify in Spanish. En la Reina Valera lo tiene como magnificado. In the Bible version, magnify. La palabra magnificar significa hacer que algo se vea más grande. It means to make something bigger, look bigger. Hay dos instrumentos que la ciencia usa There's two instruments that the science uses. y este es el mal ejemplo de usar que muchos usan. El mal ejemplo. El microscopio. Okay, this is one bad example. The microscope. El microscopio The microscope, que a través de un conjunto de lentes through conjunction of lens, hace que las cosas bien pequeñas makes the very small things que se vean, que no se pueden ver a simple vista, that we cannot see through our normal sight, que se vea más grande. it makes it bigger. Y decir que nosotros podemos hacer que Dios se vea más grande And to say that, to make God bigger, sería una blasfemia. it would be like a blasphemy. Dios ya no puede ser más grande de lo que ya es. God cannot be more big of the way he is right now. Él es infinitamente grande y glorioso. He's glorious. He is infinitely big. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer And what we do or what we stop doing, no le agrega gloria a Dios. it doesn't add glory to God. Pero hay otro instrumento que usa la ciencia But there's another instrument that science uses, que se llama telescopio, that's called a telescope. que también magnifica. It also magnifies. Tanto el microscopio como el telescopio, Just los like the dos microscope and magnifican, a telescope, it magnifies, pero en opuesta dirección. but in opposite directions. ¿Qué hace el telescopio? Okay, what does the telescope does? Hace que cosas que sean inimaginablemente grandes Things that are imaginary big, por ejemplo, la luna, like the moon, los planetas, the planets. nosotros de aquí los vemos pequeños, From here, we see it very, very small, right? pero son gigantes. But they're giants. Pero los vemos pequeños, But we see it small, más pequeños de lo que realmente son. more small than what it actually really is. Y el telescopio también, And the telescope also, con un conjunto de lentes, with a conjunction of lens, hace que eso que yo veo pequeño, it makes what I see small, hace que lo pueda ver grande it makes it so that I can see it big y más cercano. and nearer to me. ¿Sabes cuál era el anhelo de Pablo y su más grande esperanza? You know what was Paul's desire and his greatest hope, Aparte de que lo dejaran libre. apart from being free? El anhelo de Pablo era, Paul's desire was, ya fuera que lo dejaran preso even whether he stays in prison o lo liberaran, or whether he was freed, él quería ser un telescopio. he wanted to be a telescope. Pablo dice, Paul mentions, para que cuando vean a Cristo a través de mí, so then they could see Jesus Christ through me, puedan ver que es más grande de lo que pensaban that they could see Jesus Christ bigger than what they normally think, y está más cerca de lo que ellos creían. and that Jesus Christ is a lot closer to what they thought. El anhelo de Pablo es mostrar a Cristo.
Paul's desire was to demonstrate Christ. Y nosotros deberíamos ser como ese telescopio, We should be like that telescope, que a través de nosotros that through each one of us, el mundo pueda ver la grandeza y el carácter y el amor de Cristo. that the world could see Christ's carácter. awesomeness, his character, through us, Reflejando su carácter nosotros, reflecting his character, viviendo con pasión, living passionately, expresando gratitud expressing gratitude y fe continuamente, and continual faith, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, even in the most difficult times in our life, demostrando confianza. demonstrating trust. Para alguien que no tiene a Cristo, For somebody that doesn't have Christ, Dios está pequeño y está lejos, for somebody that doesn't have Christ, God is small and he's far away. pero nosotros sabemos que no es así. But we know that it's not like that. Y en nosotros debería haber ese anhelo que In vean us, Pablo, we should have that desire that Paul had, que si es en la cárcel, even though he was in jail que si es en el hospital, or in the hospital que si es en pobreza or in poverty, o en cualquier necesidad, in whatever necessity, otros puedan ver a través de nosotros others can see through us la grandeza de Cristo Jesús. God's greatness, the greatness of Jesus Christ through us. Y en el versículo 20, In verse 20, conforme a anhelo y esperanza, according to the expect and the hope, Pablo the Apostle Paul, dice he says, de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, a una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. he says, for I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. Pablo vivía para magnificar a Cristo. The Apostle Paul was living in order to magnify Jesus Christ. Esperaba exaltar a Cristo, He waited to exalt Christ. mostrar la grandeza de Cristo, His focus was to demonstrate Christ's greatness, ya sea por vida o por muerte. life or death. ¿Cómo puede ser magnificado Cristo en nuestra vida? How can Christ be magnified in our lives? En la primera parte del versículo 21 dice, The first part of verse 21, it para says, mí el vivir es Cristo in verse 21, it says, for to me, living means living for Christ. Ahí está la respuesta. Right there's the answer. ¿Cómo Pablo pensaba magnificar a Cristo en su vida? How did Paul wanted to magnify Christ in his own life? Viviendo de tal manera Living in such a way que al final la respuesta sea, para mí el vivir es Cristo. so at the end he would say, for me, to live is Christ. Pregunto, Let me ask you, ¿qué es la vida para ti? what is life for you now? Para muchos la vida es simplemente existir. For many of us, life is just to exist. Pero no es lo mismo existir que vivir. It's not the same as to exist than to live. Muchos cuando levantan su botella de vino dicen, esta es vida. Okay, many people, they will pick up a bottle of wine and say, this is life. Otros acostados en la playa de Puerto Vallarta dicen, esto es vida. Others would lay in the beach in Puerto Vallarta, this is life. Pero cuando dicen esto es en vida, en realidad, But when they say this is life, in reality, quieren transmitir que They la want to vida es más transmit. que existir, that life is to exist, más que existir. is more to exist, more to exist. Para muchos la vida es algo como esto. For many people, life is just like that. Se levantan, They just wake up, desayunan, eat breakfast, se bañan, they take a shower, van a trabajar, they go to work, regresan, they come, they return, cenan, they eat dinner, se bañan, they take a shower, a dormir. go to sleep Todos los días. every day.
Eso es existir. That's to exist. You see that? Muchos dicen, Many people would say, en esta vida hay mucho dolor y mucho sufrimiento. in this life there's pain and there's a lot of suffering. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Let's eat and drink because tomorrow we're going to die. Muchos se entregan al desenfreno Many will give themselves to something passionately, y de acuerdo a su manera de vivir, and according to the way they live, no tienen esperanza ni propósito. they don't have any hope or purpose. Para muchos, la vida es una experiencia religiosa. For many people, life is just a religious experience. Ahora me voy a meter con la iglesia. Now I'm going to just immerse myself into the church. Porque Because muchos venimos a la iglesia, many of us come to church, servimos we serve, y lo hacemos por amor a Cristo. we do it for love of Christ, Pero muchos han dejado de servir but many people have stopped serving y perdieron el gozo. and they have lost the joy. Muchos han dejado de servir Many people have stopped serving porque ya no pueden servir. because they just cannot serve. Yo mismo un día no voy a poder servir. Maybe one day I might not be able to serve. Ya no voy a poder enseñar. I might not be able to teach. Ya no poder tener un grupo en la casa. I might not be able to have a group in my house. Y And si yo perdiera el gozo, if I lose the joy, quedará claro it will make it clear que mi vida no era Cristo, that my life is not Christ. sino lo que yo hacía en la iglesia. Is what I used to do, what I was doing. Se puede ser religioso y no vivir para Cristo. You could be religious and not live for Christ. Hermanos, Brothers and ¿qué es la sisters, vida para ti? what is life for you? Porque para Pablo está bien claro. For the Apostle Paul, it was straight out clear. Para Pablo la vida no era existir, su vida era Cristo. For the Apostle Paul, his life wasn't just exist. His life was Christ. Cristo era el centro de su vida, Christ was the center of his life, como el sistema solar. like the solar system. ¿Sabe cómo es el sistema solar? You know how's the solar system? El sol está en el centro, The sun in the center, alrededor están los planetas en su órbita, and you got the girando. planets around in orbit. Y es verdad que Dios sostiene todo con la palabra de su poder. It's life. It's true that God has everything by His power. He controls everything by His power. Pero Dios utiliza causas secundarias, God uses secondary causes, leyes naturales para mantener los planetas ahí natural girando. laws, in order to maintain the planets. Yes, Y esa ley viene del sol. and that law comes from the sun. Si se saca el sol del centro, If you remove the sun from the center, ¿qué pasaría con los planetas? what happens to the planets? ¿Se saldrían de su órbita? They might go out of orbit. ¿Chocarían unos con otros? Each planet will crash. Sería un caos. It will be a chaos. La vida sin Cristo es un caos, hermanos. The life without Christ is a chaos. Pablo dice, ¿tú quieres saber cuál es el sol en mi planeta The Apostle solar? Paul ¿En mi mentions sistema this. solar? Okay, the Apostle Paul mentions, do you want to see what my sun is in my solar system? Mis pensamientos, My thinking, mis deseos, my desires, mi voluntad, my will, mis relaciones, my relations, mis finanzas, my finances, mi familia, my family, mi trabajo. my work, Todos esos planetas, dice Pablo, all those planets, giran alrededor de su sol, que es Cristo. they revolved around the sun, which is Jesus Christ. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Because the Apostle Paul says, for me to live is Christ. ¿Qué o quién es el centro de tu vida? Who or what is the center of your life? ¿Alrededor de quién gira tu vida? Okay. Who is your life being revolved in? Tus pensamientos, Your thinking, tu voluntad, your will, tus decisiones. your decisions. ¿Alrededor de qué giran? Okay. Revolve to what? What's the center?
Pablo quería magnificar a Cristo The Apostle Paul wanted to magnify Jesus Christ en la manera que él vivía. in the way that he was living. Pablo amaba a Cristo The Apostle Paul loved Christ. y quería magnificarlo aún en la cárcel. He wanted to magnify in jail. Magnificar a Cristo Magnify Christ es el acto de exaltar, is an act of exalting him, honrar honor, y reflejar la grandeza y el carácter de Cristo and Jesús reflect God's character, God's greatness in his life a través de nuestras acciones through actions, diarias, daily actions, nuestras palabras y our words, actitudes. our attitudes. Eso es lo que significa para mí el vivir es Cristo. That's para what it Pablo. means to live. For me, to live is Christ. Pero no solo quería magnificar a Cristo But con not su only- manera de vivir, Not only he wanted to magnify Christ in the way he was living, sino también en su Also- forma de morir. in his way of dying. He wanted to magnify Christ. La parte B del versículo 20 dice, The second part of verse 20, it says, ya sea por vida o por muerte. whether I live or die. Y el versículo 21, And then verse 21, pues para mí el vivir es Cristo For y to el me- morir es ganancia. for to me, living means living for Christ, and dying is even better. Ahí está la conexión. Right there's the connection. El anhelo y su deseo era magnificar a Cristo por vida His desire, his hope was to magnify Christ in life. ¿Cómo? How? ¿Cómo puedo yo magnificar a Cristo con mi vida? How can I magnify Christ in my own life Cuando todo gira alrededor de Él, when everything is revolved around him? todo lo que pasa en mi vida, Oh, what happens in my life, entonces puedo decir, para mí el vivir es Cristo. then I could say, for me to live is Christ. ¿Cómo magnificar a Cristo por muerte? How can I magnify Christ in death? Cuando para mí el morir es ganancia. For me, for me to live or to die, I'm sorry, for me to die is gain. ¿Es posible? Is it possible? Sí. Yes. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter cuando eras más joven, when he was younger, te vestías y andabas por donde querías. you were being, you dress yourself and you knew where you were going by yourself. Pero cuando seas viejo, But when you're older, extenderás tus manos your hands will be extended y otro te vestirá. and somebody else will dress you. Y te llevarán a donde no quieras. And they will take you where you don't want to go. Y dice Juan, And John, in the book of John, esto dijo dando a entender la clase de muerte okay, this was said because of the kind of death con que Pedro glorificaría a Dios. with the way the apostle Peter would glorify God. Eso está en Juan 21, 18 y 19. That's in John. Si es posible glorificar a Dios, magnificar a Dios en la muerte. John 21, 18 through 19. It's possible to magnify Jesus Christ in death Cuando consideras la muerte como ganancia. when you consider death as gain. ¿Consideras la muerte como ganancia? Let me ask you a question. Do you consider death as gain? ¿O cuando piensas en la muerte, Oh, whenever you think about death, piensas en todo lo que perderías en este mundo? or do you think about all the stuff that you will lose here in this world? Si tú no vives para Cristo If you don't live for Christ y vives para este mundo, and you live for this world, nunca vas a ver la muerte como ganancia. you're not going to see death as gain, Porque la muerte because death, amenaza quitarte todo lo que tienes aquí. okay, it threatens you to take all what you have here in Todo lo life, que deseas, all what you desire, todo lo que anhelas, all what you desire, todo lo que atesoras. all what you save. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida?
what do you most desire in life? ¿Cuál es tu tesoro? Where is your treasure? Si tú ves la muerte como pérdida, If you see death as a loss, es porque lo que más amas está aquí, it's because what you love the most is right here, de este lado de la eternidad, this side of eternity, en el mundo. in the world. Es perecedero It's going to perish. y un día desaparecerá y solo quedará lo eterno. And one day it will just disappear. Pablo tenía claro The Apostle Paul had it clear que tanto la vida como la muerte that life as well as death, son bendiciones. he saw life and death as the blessing. Si salía vivo de la cárcel, If he would have been free from prison, just living with seguía life, trabajando duro proclamando el he evangelio. would have just continued working and proclaiming Christ. Seguir siendo el telescopio Continue being that telescope a través del cual otros pudieran ver la grandeza y el carácter so de then Cristo. others would see Christ's greatness through Paul. He would have continued his ministry, Y así otros conocerían a Cristo a and través then de él. others would have known Jesus. Sería una labor fructífera. It would have been a fruitful labor. Fruitful labor. Si lo ejecutaban, If he would have been executed, dice Pablo, the Apostle Paul states, estar con Cristo es mucho mejor. being in Christ, being with Christ is better. Esa es la liberación de la que habla Pablo. That's the freedom that Paul is talking about. Esa es la salvación. That's the salvation. That Es Paul el is referring to. rescate. That's the rescue. Esa es la vindicación. That's the vindication. Y cuando estés pasando por momentos difíciles, And when you're going through difficult moments, también será tu vindicación. that will be your vindication. Cuando creas y entiendas When y you- Cristo sea el centro de tu vida, When you believe and understand that Jesus being the center of your life, también podrás decir como Pablo, then you can say like the Apostle Paul, ya sea por vida if it's by life o por muerte. or death, Para mí el vivir es Cristo for me to live is Christ, y el morir es ganancia. and to die is gain. Cuando tú dices que para ti la muerte es ganancia, Okay, when you say to die is gain, estás diciendo que lo que más atesoras no está aquí. that means that what you most desire, what you most want is not here. Sino es Cristo. Is Christ. Y cuando muera, And when you die, voy a Él. I'm going to be with him. En ese momento, In that moment, tú estás magnificando a Cristo por medio de la muerte. right there, you're magnifying Christ through death. Cuando tú de veras creas When you believe que la muerte es ganancia, that die is gain, porque estarás con Cristo because you are in Christ para siempre. forever. Cuando tú reconoces que tu destino final es estar en la presencia de When Dios, you acknowledge that your final destination is to be in God's presence, si tú lo anhelas fervientemente, if you desire that so fruitfully, si tú lo deseas, if you really desire, estás magnificando a Cristo. you're magnifying Jesus Christ. Cuando tú vives para la gloria de Cristo Jesús, When you live for the glory of Christ, sabiendo que cuando mueras estarás en su presencia, knowing that you will die, you're going to be in His presence, estás diciendo, you're saying, para mí el vivir es Cristo for me to live is Christ, y el morir es ganancia. and to die is gain. Porque sea de una forma u otra, siempre estaré con Cristo. Whatever form, whatever situation, I will be with Christ. No importa cuál sea la situación. It doesn't matter what situation it is. Pero para poder decir que la muerte es ganancia, In order for me to say that to die is gain, primero first, hay que saber lo que es la muerte. you got to know what death is. Es la separación del cuerpo. It's this, the separation of the body. Y si tú no tienes a Cristo, And if you don't have Christ, tú no estarás con Él. you will not be with Him.
Tu espíritu no estará con Él. Your spirit will not be with Jesus. Estará en tinieblas. It'll be in darkness. Estará en tormento. It'll be in torment. Porque sin Cristo Because without Christ, nunca estarás en su presencia. you will never be in His presence. Si tú no tienes a Jesucristo If you don't have Jesus Christ como Señor y Salvador, as Savior and Lord, si tú no has creído que Él murió por los pecados del hombre, if you haven't believed that He died for man's sins, deberías creerlo. you Porque have to believe it. Cristo murió por los pecados. Because Christ died for our sins. Y cuando tú crees eso, And when you believe that, cuando tú crees en el sacrificio en la cruz del Calvario, when you believe in the cross of Calvary, in the sacrifice that Jesus did on the cross, y tú crees que Él murió por ti and personalmente, if you believe that He died for you personally, entonces también then serás vindicado, you'll be vindicated. sea por vida o por muerte, Life or death, estarás con Cristo. you'll be with Christ. Pero tienes que tener al Salvador en tu vida. But you must have the Savior in your life. Y tú que ya lo tienes, And if you have it, Él debería ser el centro de tu vida. He should be the Lord of your life, the center of your life. Él debería ser, He should be estar en tus pensamientos. should be in your thinking. Tu voluntad Your will debería estar should be puesta en Cristo Jesús. fixed in Jesus Christ. Todo tu ser, All your being, todo lo que haces, all what you do debería estar magnificando a Cristo. should be magnifying Jesus Christ. En el trabajo, At work, en la iglesia, at church, en la escuela, in school, donde quiera que andemos, wherever you are. no podemos avergonzarnos. We cannot embarrass ourselves. We cannot be ashamed. Como dice Pablo, no seré avergonzado, The Apostle Paul says, I will not be ashamed porque Cristo because Christ es mi vida. is my life. ¿Es tu vida Cristo? Is Christ your life? Cuando salgas de este lugar hoy, When you leave this place today, que no sea otro predicador más, un sermón más. let it not be just another sermon. No. De veras, medita si Cristo es el centro de tu vida. Meditate, examine yourself to see if Christ is the center of your life. Y si en todo lo que haces And if all what you do, all the things that you do, estás magnificando a Cristo con tus acciones you're magnifying Christ with your actions, y le estás dando gloria con tu manera de vivir. and you're giving glory in the way that you're living, Si tú le has dado tu vida a Cristo, if you have given your life to Christ, debería ser un gozo vivir para Cristo. it should be a joy living for Christ. No estoy minimizando las dificultades, I'm not minimizing the difficulties, pero aún ahí en las dificultades, but in the midst of those difficult situations, tú puedes magnificar a Cristo. you can magnify Jesus Christ. El sábado pasado, Last Saturday, no ayer, el otro sábado pasado, the past Saturday, a week ago, yo conocí una persona, I knew a person. se llamaba Rosa González. Her name is Rosa Gonzalez. Por mucho tiempo ella decía, estoy lista For a long time, she said, I'm ready. para ir con Cristo. I'm ready to go with Christ. Estoy gozosa I am rejoicing con cáncer. with cancer. Y tenía meses diciendo, yo estoy lista. And she had months saying, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Y el sábado pasado murió. Last Saturday, she passed away. Ella está con Cristo. She's with Christ now. Y los únicos que le temen a la muerte And those who fear death son aquellos are those people que no tienen la certeza that don't ¿A have dónde the van? conviction where they are going. Ella murió con gozo. She died with joy. Es posible. That's possible. Y yo me gozo con ella. And I rejoice with her. Y yo quisiera morir así, I would like to live, I would like to die that way as far as her attitude. conscientemente diciendo, Consciously saying, estoy listo, I'm ready. me voy con Cristo. I'm going with Christ. Porque para mí el vivir es Cristo Because for me, to live is Christ. y el morir es ganancia. And to die is gain. Dios les bendiga, hermanos.
May God bless you. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, Holy Father, venimos nuevamente delante de tu presencia we come into your presence, Lord, a través de los méritos de Cristo, through the merits of Jesus Christ, confiados trusting que tú nos escuchas. that you will listen to us. En este día, Señor, In this day, permítenos de aquí en adelante please permit us to, from here and on, ser ese telescopio help us to be that telescope a través del cual so that we can, otros puedan ver a Cristo that others could see Christ cerca near, y sepan que Él es grande y poderoso. and that they could see Christ as big and powerful. Enséñanos a vivir de tal manera Teach us to live in such a way que podamos decir, para mí el vivir es Cristo. that for me to live is Christ, Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. that Christ be the center of our life. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a que nuestra voluntad esté rendida a Él. that our will be rendered to Him, Que toda nuestra vida that all of our life esté girando alrededor de Cristo. would revolve around Jesus Christ. Señor, te pido Lord, I ask you, que nos ayudes a vivir de tal manera help us to live in such a way que otros puedan ser, that others can see, que puedan ver a Cristo a través de nosotros that could see Christ through us, y que podamos magnificarlo donde quiera que estemos and that we could magnify Christ wherever we are, y bajo cualquier circunstancia and in what circumstances we're experiencing. podamos gozarnos We could rejoice de que el Evangelio de Cristo se está expandiendo. that the gospel of Jesus Christ is being proclaimed. No importa quién lo predique, It doesn't matter who preaches, pero que se está predicando. but as long as it's being preached, Nosotros nos gozamos we rejoice, y queremos ser parte también and we want to be part of, Lord, de aquellos que predican el Evangelio por amor, those who preach the gospel for love, porque te hemos conocido, Señor, because we know you, Lord, y sabemos y tenemos la certeza and and we have the conviction de que un día estaremos contigo. that we're going to be with you forever. Te damos gracias We thank you en Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.